Nag-part 2 pa talaga sila. Oh. 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 Eh. Lalay isa. Oh. 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 Wala. Oh. Oh. Lalay. Lalay. Gina, nanay. Oh. 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 Ala. Ala. Oh, nanay. Tawagin mo na si nanay. Oh. Oh. Ala, para ka ba? Ano na? Ala. Nanay. Oh. Grabe. Talaga mga marites na dagdag. Uy, ang galing. Ang galing. Ala. Oh, nanay. Oh. Oh, may galon eh. Ano sinabi sa ping? Pak. Bakit may pasi? Oh. Nagbago. Pambira, may dagdag, may bawas. Bakit may dagdag, may bawas? Ito, nanay. Pak. Hala. Oh, nanay. Malapit na sa final. Oh, nanay. Oh. Oh, nanay. Oh. May dagdag, may bawas. Isa pa. Muntik na, isa pa. Oh. Mala! Oy, grabe. Galing gumili. Okay, tawagin mo si nanay. 1, 2, 3, 4. Oh, yan na. Nanay. Oh. 1, 2, 3. Pwede na. Nabawasan. Tignan natin kung madagdagan na naman yan. 1, 2, 3. Nabawasan. Oh, nanay. Oh, gina nanay. Pwede na yun. Oh, tinawag pa talaga si nanay. Oh. Nanay, go. Oh, ala. Por Diyos, sobrang bawas. Nanay. Dito na, nagkakatalo na lagi dito yung... Ala, paano nangyari? Mga marites. Oh, nanay, paano makikita ni nanay sa harapan? Tawagin mo. Ay, apo. Nanay. Oh, 1, right. Pak. Oy, pwede, muntik na. Left, right. Pak. Oy, muntik na. Pwede. Left, right. Pak, boom. Okay. Nanay. Oy, nanay, tawagin mo muna si nanay. Hindi mo pa tinatawag. Nanay, left, right. Boom. Oy, pwede na. Oh. Nanay, left, right. Boom. Oy! Oh, nanay, left to the right. Boom. Oh, wala. Nanay. Ay, hindi ka. Nanay, tawagin mo. Okay, diba? Nanay. Tingnan mo mabuti. Left, right. Boom. Oy, nanay, posible pa yan. 500 yan. Nanay, left, right. Boom. Oy! Wala. Nanay. Left. Uy. Left. Right. What? Isa pa. Nanay. Nakalimutan yun. Isa pa. Left, right. Boom. 500! Ala, tuwa. Ala. Uy. Oy, dali lang yan. Nanay. Yan na naman, mali na naman. Oh. Yan o. Ay, posible pa yan. Nanay. For 500. Oh, 2 kamay. Oy. Parang walang tagtag. Tignan natin dito. Dito nagkakamali lagi. Oh. Okay, good. Oy. Nanay, posible pa yan. May tos, may nis, may bewa. Nanay, tawagin si nanay. May tos, may nis, may bewang. Oy, galing. Ala, naisa na ko doon na. Ang dali-dali lang Oy. Ala, posible pa yan. Nadagdagan na naman yan. Oy, galing. Nanay. Oy, ang galing nanay. Dito na yung mga marites.
Yan na. Dito na magkakamalian si nanay. Nanay! Nanay! Nakalimutan agad. My toes, my knees, my shoulder. Isa pa! Nanay, isa pa! My toes, my knees. Hops! 500! Ang galing nanay. Woo! Grabe na isa na ko doon. Ala, koleksyon Nakadali si nanay. Grabe. Nanay. 1, 2, 3, 4. Nanay. 1, 2, 3, 4. Yan. Ang galit. 1, 2, 3, 2. Nanay. Dito na nagkakamali. Nanay. 1, 2, 3, 4. Yan. Nakuha. Nanay, dito na. 1, 2. Galit na galit. Sos, danda ni abasan. Hala, nalipatan. Nanay, 1, left, right na naman. Nanay, tawagin mo na. Nanay. Yan. Nakuha na yata. 1. Nanay. 1, 2, 3, 4. Yan. Muntik na. Ala, nabawa. Wow! Yes! Nanay. 1, 2. 1, 2. Ang galing. Nabawasan. Nanay. 1, 2, 3, 4. Ano si nanay? Nanay. 1, 2, 3, 4. 500! Bye-bye!